Pozdrav svima i dobrodošli na Ganeša kanal, moje ime je Jelena i evo nas danas kod analize retrogradnog tranzita Venere ili Šukre, kako se kaže na sanskritu. Njeno retrogradno kretanje počinje 2. marta i trajaće do 13. aprila 2025. godine. I sada prisjetimo se najavljivanog planetarnog poravnanja 29. marta po Đotišu, sideralnoj vedskoj astrologiji o kome sam pričala. Link će biti u opisu ovog videozapisa. I u tom poravnanju ova ista Venera učestvovaće i bit će i u tom retrogradnom hodu upravo u tom poravnanju. I ukoliko imate neke planove, neke projekte i neke važne odluke, bolje bi bilo da ih odložite u ovom retrogradnom hodu Venere ili da budete spremni na neke neočekivane promjene, a time i na neku pojačanu i neophodnu toleranciju i fleksibilnost. Ne zaboravite da će i Merkur uskoro krenuti retrogradno, da ćemo imati lunarnu eklipsu 14. marta, pa retrogradni Merkur 15. pa imat ćemo i solarnu eklipsu i ulazak Saturna u znak Riba na kraju mjeseca 29. marta zajedno sa ovim poravnanjem. Inače, ovaj mart mjesec u koji smo upravo zakoračili obeležen je sa najvažnijim godišnjim događajima, ako ne i 1000-godišnjim. Moja najsnažnija preporuka je da budete maksimalno prilagodljivi, strpljivi i pozitivni i ovo je zaista jedan od najmudrijih mogućih pristupa tokom narednih nekoliko mjeseci, ne samo kada je u pitanju ovaj mart. U martu sve počinje. Sad, završit će se najverovatnije do kraja jula mjeseca ove godine, ali period je turbulentan, period je naročito izazovan u martu i aprilu. Inače, u vedskoj astrologiji Đotišu, Venera je jedno, da kažemo, najprefinjenije nebesko telo, a sanskritski tekstovi nazivaju Veneru Šukra, što se prevodi kao svetlost ili jasnoća. Venera je nakon sunca i meseca najsjajniji objekat na nebu i u narodu je poznata kao večernja ili jutarnja zvezda ili još kao zvezda danica. Ovo nebesko telo, ova graha, igra vitalnu ulogu u vedskoj astrologiji, ali i u svakodnevnom životu i ona najviše govori o važnosti čistote tela, kuće, prostora gdje živimo i naravno čistote duha, jer jedno bez drugog ne ide. Inače, Venera ili Šukra, po mitološkoj toj nekoj priči vedskoj, bio je sin mudraca Brigua, i on se duhovno uzdigao i postao je učeni Brahman najvišeg svešteničkog reda. Dobio je titulu Šukračarja kao duhovni učitelj asura ili demonskih bića. I bio je u neprestanom rivalstvu sa Brihaspatijem, to je guruom, poznatim kao Jupiter, što ga je dovelo do pozicije da postane vođa upravo asurama, budući da se suprotstavljao guru koji je opet bio vođa devama. Šukra je posjedovao izvanrednu moć i sposobnost da oživi mrtve. Šiva mu je dao ovaj dar nakon njegove duboke meditacije i predanosti koju je pokazao Šivi. Koristio ovu moć pre svega da zaštiti i da oživi pale asure tokom bitaka sa devama. Asure su se u velikoj meri oslanjale na Šukru, to jest na Veneru, pošto im je ova jedinstvena sposobnost Šukre dala prednost nad devama. Mahabharata nam govori o Šukrinoj neverovatnoj mudrosti. On se praktično udvojio i obavljao je svoju misiju gurua ili učitelja i podučavao je, istovremeno svojim znanjem deve, božanska bića, i bio je također i s druge strane izvor zaštite i poduke asurama. Ova podeljena priroda pokazuje tu Venerinu ili Šukrinu sposobnost da uravnoteži suprotstavljene sile,
drugačije rečeno, da vlada uzvišenim znanjima, tajnim veštinama i visokom svešću, ali i niskim strastima, slabostima i požudama u isto vreme sa kojima se treba suočiti, to jest koje treba pripitomiti. Jer šta je radio Šukra, Venera? Pripitomljavao je divlje asure. Venera vlada znakom bika i vagom. Mula Trikona je u vagi. Mula Trikona je jedna izuzetno dobra pozicija za određenu planetu. Venera je egzaltirana u ribama, kao što je ova trenutna Venera, i nalazi se u padu u znaku Device. Venera se ne osjeća baš prijatno u znaku Strelca, u Lavu, Škorpionu i u Ovnu. Ona oblikuje mnoge vitalne aspekte ljudskog života i njena energija se manifestuje kroz ljubav u odnosima, u mogućnosti stvaranja potomstva i u materijalnom blagostanju i posjedovanju. A položaj Venere u vašoj natalnoj karti utiče dakle na vaš kreativan izraz. Venera vlada likovnom umetnošću, uključujući i muziku, i ples, i slikarstvo, i skulpturu i tako dalje. Uopšte vlada tom nekom vašom kreativnom moći. Također vlada materijalnim blagostanjem, ona oblikuje vaše bogatstvo, daje tu neku moć da osjećate i udobnost i komfort, neku naklonost i sklonost ka luksuzu u životu. Također Venera utiče na tu dinamiku naših odnosa, bilo kojih odnosa, naročito ljubavnih, i ona naravno određuje kvalitet naših veza, posebno kvalitet našeg braka. Inače, ona isto upravlja i sposobnošću imanja potomstva, odnosno plodnošću. Venera se duboko povezuje sa mantrama, sa ajurvedskom medicinom i sa tantrom. Planeta Venera upravlja i lumbalnom regijom, urinarnim sistemom, bubrezima, upravlja seksualnim organima. Jaka Venera u vašoj natalnoj karti oblikuje vašu ličnost i životna iskustva. A osobe sa dobro postavljenom Venerom pokazuju nežnost, obzirnost i ljubav, često vole i nakit, vole belu odeću i imaju veoma istančan ukus i manire. Ali Venera ne donosi uvek pozitivne efekte. Loše postavljena Venera može stvoriti probleme u vezi, probleme sa novcem i emocionalnu distancu u odnosima, može dovesti do neke pohotnosti, do poroka, do ljubomore, do lenjosti, posesivnosti. I tako postavljena loša Venera, još sa lošim drištima, može dovesti do velikih problema u odnosima, u životu, generalno, i do raznoraznih sukoba. Po drevnim vedskim tekstovima kaže se da poštovanje žena i obožavanje boginje Lakšmi donosi Šukrine blagoslove. Sad ovdje bih bila slobodna da dodam da je u pitanju Lada, srpska boginja ljubavi, lepote i plodnosti, koja je bila Svarogova žena, koja se još naziva Višnji ili Svevišnji. Predstavlja gospodara bogova, taj isti Svevišnji, Svarog, i bio je gospodar Svarge, a reč Svarga na sanskritu znači nebo, raj ili nisko nebo. Dakle, Lada i Svarog su isto što i Lakšmi i Višnu. Učenje o Venerinoj poziciji u vašoj natalnoj karti pomaže vam da naučite kako da se nosite i šta treba eventualno da menjate u vašem životu, u vama, kako biste imali bolje odnose i bili srećniji na tom svom životnom putu u ovoj inkarnaciji. Jer ona je zadužena za tu sreću u ovoj inkarnaciji. Ona je zadužena za taj osjećaj zadovoljstva i nekog ispunjenja. I ne treba zaboraviti da je upravo Venera podučavala asure, ali i deve. Čak se i sam Brihaspati, to jest guru Jupiter, često nalazi u situaciji da nauči nešto od Šukre. To znači da Šukra ili Venera ima izuzetnu duhovnu ulogu u našem horoskopu iz ugla razumevanja te bezuslovne ljubavi kao najuzvišenijeg oblika ljubavi. Zato je egzaltirana Venera u tom posljednjem znaku zodijaka u ribama, zapravo i Jupiterov je znak u pitanju, i nije ni čudo što sada proživljavamo jednu vrstu te energije, neke uzvišene energije, neku energiju praštanja, neku energiju dobrote, neku energiju bezuslovne ljubavi. Već možemo i da vidimo da se, makar u Srbiji gledano,
uskomešala jedna prelepa energija, tako da eto vidjet ćemo na što će sve to izaći, ali ja verujem da će izaći na pozitivno, jer postoji jedna parivartana yoga, što znači da imamo izmenjena sedišta između Venere i Jupitera. Jupiter se nalazi u Venerinom znaku, a Venera se nalazi u Jupiterovom, po Đotišu, i to obećava sve do 14. maja ove godine. To obećava jednu, da kažemo, pozitivnu pozadinu ili na kraju krajeva jedan pozitivan ishod svega što se dešava u ovom momentu. Sad, bilo bi važno da se razume da za određene ascendente ili podznake Venera nije baš prijateljska graha ili planeta, znači može da predstavlja planetu koja ruši Natusa i ona se naziva Maraka planeta i podznaci za koje je Venera nakon nezgodna jesu podznak Ovan, podznak u Devici, u Škorpionu, a također Venera može biti i funkcionalni malefik za podznak u Raku, u Lavu, u Strelcu i u Ribama. Za podznak Jarac i za Vodoliju Venera je yoga karaka, ona pomaže posebno ovaj podznak, znači Jarac i Vodoliju. A da bi to mogla, potrebno je da ta ista Venera bude dobro položena u natalu osobe koja ima ove podznake. Inače, sam znak Riba u kome se našla ova Venera je znači egzaltirana u ovom znaku, u 12. i posljednjem znaku horoskopa, i sad taj znak daje tu mističnu dimenziju ovoj retrogradnoj Veneri 2025. godine. Dakle, vaša duhovna i emocionalna iskustva postaće dublja kada Venera uđe u ovo eterično carstvo Riba. Ona u stvari ušla već 28. januara ove godine, stvarajući tu neku vašu šansu za rast i za promene. Sad, vodena priroda znaka Riba čini Venerine božanske kvalitete još jačim, naglašava tu bezuslovnu ljubav i umetničku neku inspiraciju, naglašava duhovnost i tu neku duhovnu čistotu. A ovaj vodeni znak stvara i prostor da su emocije i osjećanja mnogo važnija od reči. Znači da imamo malo jaču ili pojačanu empatiju. Dakle, osjetljivost se može i dostići baš i duboko, da neki ljudi duboko osjete ovu vrstu empatije, ovu vrstu nekog duhovnog buđenja i nekog praštanja. I iskustvo ovo o kome govorim, koje može biti duboko i dosta jako, može čak biti u nekim momentima i naglašeno, znači kroz neke ljubavne odnose, naročito za neke podznake. Međutim, za opet neke druge znake na usponu, odnosno podznake, može biti i nekih negativnih situacija. Osjetljivost postoji, ali ona bi trebalo samo dobro da se kanališe. Opet ponavljam, postoji ta parivartana yoga koja pomaže da ishod ovog događaja sa ovom Venerom retrogradnom i sa poravnanjem koje se približava prođe u nekoj, da kažemo, najboljoj mogućoj situaciji, u najboljem mogućem scenariju sa pozitivnim ishodom. I sad generalno njen tranzit, Venerin tranzit kroz znak Riba, on će trajati od 28. znači već od 28. januara sve do kraja maja meseca, do 31. maja, što je jedna izvanredna situacija za Veneru u Ribama, još u toj egzaltiranoj poziciji. Sad jedino taj period retrogradnosti može da donese određene izazove. Svejedno, dok god ona bude bila u znaku Riba, ona će doneti većini od nas neko unapređenje ili neko poboljšanje po pitanju intuitivnih sposobnosti, daće i emocionalne, dublje i jače veze, one koje zaista vrede, znači rodit će se ta neka veća empatija i tolerancija i naravno daće i neke više umetničke inspiracije. Ribe kao znak predstavljaju i neka osamljena, izolovana mesta, daleko od očiju javnosti, predstavljaju znači i maštu i neke skrivene talente i možda će mnogi od nas pronaći neke neiskorišćene kreativne sposobnosti ili pak duhovne darove, naročito tokom retrogradnog perioda Venere. Veza znaka Riba sa tim nekim drugim dimenzijama pomaže ovdje i sa ovom Venerom da se još više okrenemo ka nekim metafizičkim carstvima i ka univerzalnoj ljubavi i univerzalnoj svesti. Dakle, šta se može dešavati tokom retrogradne Venere u Ribama?
Tokom ovog retrogradnog hoda Venere u ribama povoljne koristi mogu privremeno da se umanje, da se smanje i utičući na različite aspekte života. I sada hajde da zaronimo zajedno analizu ovog prvog važnog događaja na početku marta meseca 2025. godine. I prvi veliki nebeski događaj i vjerovatno i najznačajniji, iako možda neće dobiti toliko pažnje koje zaslužuje i zapravo ovaj retrogradni hod Venere. Ovaj konkretan položaj zaslužuje jednu posebnu pažnju zbog svojih dalekosežnih implikacija. Sad postavlja se pitanje zbog čega se ovaj retrogradni hod Venere u 2025. godini razlikuje od drugih retrogradnih perioda Venere. Upravo jer se nalazi u znaku svoje egzaltacije, znači retrogradni hod nije uobičajen i što će njen retrogradni tranzit doprineti da ostane neobično dugo u svom znaku egzaltacije, a to je više od 4 meseca. Tačnije, Venera će tokom 2025. provesti neobičajeno dugo vremena u ribama i to od 28. januara do 31. maja, što je jedan od njenih najdužih tranzita po Đotišu u posljednjih par decenija kroz znak egzaltacije. Dakle, njeni uticaji će postati daleko jači i daleko značajniji kada uđu u fazu svoje retrogradnosti od 2. marta do 13. aprila ove godine. Dakle, ona će ispratiti sva važna dešavanja tokom proleća 2025. ostajući u svom znaku egzaltacije neočekivano dugo. Treba imati u vidu da ova ista Venera vlada materijalnim svetom, znači vlada i financijama. Dakle, možemo očekivati neke duboke promjene na tom planu. Dakle, ovo retko i dugo putovanje Venere kroz raši ribe, znak svoje egzaltacije, sigurno će donijeti neke promjene na svetskom planu kada su u pitanju i financije i uopšte odnos prema materiji. Inače, Venera ili Šukra, kako se kaže na sanskritu, priprema teren za ovo planetarno poravnanje u ribama, što smo već pomenuli. Najpre sa Rahuom, koji je u tom znaku od oktobra 2023. po Đotišu. Sad ona dobro funkcioniše sa Rahuom, pre svega jer je guru Asurama po vedskoj mitologiji, a Rahu pripada Asurama zato što je, po toj mitologiji bio jedan od njih prerušen u deve želeći da popije nektar besmrtnosti. Dakle, Venera dobro funkcioniše sa Rahuom i ona može da pripitomi Rahua, ali i da mu pomogne da istraje u nekim svojim akcijama, ipak to je i demon, imajte to u vidu. Sad šta to znači? Šta to znači za nas na nekom opštem planu? Dakle, deluje da se ubrzano ulaže neki novac u tehnologiju ili neki tajni tehnološki projekat. To može biti i otežano upravo sa retrogradnom Venerom, stvarajući neku određenu frustraciju, a Venera je u kombinaciji sa Rahuom još od 28. januara pa sve do 18. maja. Inače, Venera će biti i u izazovnom raši Drištiju sa Marsom otkako je ušla u znak riba, to se dešava već od 28. januara, pa tako će ostati do 2. aprila, sve dok Mars bude bio u blizancima. To će stvarati neku napetost u odnosima, moguće sukobi i probleme oko postizanja određenih dogovora. I nedavno ste i vidjeli taj neuspjeli dogovor u Beloj kući između Trumpa i Zelenog. Zatim Venera će biti i u pratnji svog prijatelja Merkura ili Buda u ribama od 27. februara do 7. aprila i delovaće da ona sad dobija neko pojačanje, jer je taj Merkur ili Bud njen prijatelj. Ali ovaj prijatelj, ovaj savjetnik od tog 27. februara nikako ne uspeva da joj pomogne jer je on debilitiran, to jest nema dobar savjet ili ga nema uopšte. Dakle, šta ovo znači? Na opštem nivou to je diplomatija koja negde zakazuje. Potom će Merkur, koji vlada poslovima, trgovinom, obrazovanjem, putovanjima,
decom, obrazovanjem generalno, znači čak i ovim višim obrazovanjem, krenuti retrogradno od 15. marta do 7. aprila. Dakle, kreće retrogradno samo jedan dan nakon totalnog pomračenja meseca i tada njegov uticaj postaje posebno izražen u ovom periodu. Kao nebeski glasnik i vladar trgovine, obrazovanja i komunikacija, ovo Merkurovo kretanje uvodi jedan složen sloj, novi sloj izazova u naše svakodnevne interakcije i procese donošenja odluka. Dakle, ova retrogradna faza stvara značajan poremećaj u uobičajenom toku informacija, uzrokujući kašnjenja u donošenju važnih odluka, zamagljuje također tu neku našu mentalnu jasnoću i zaista komplikuje različite oblike komunikacija. Dakle, ovo sve prati ova Venera, jel? A atmosfera postaje sve nepredvidljivija, ostavljajući mnoge nedoumice kako da se krećemo u svim ovim uzburkanim kosmičkim vodama. Sa retrogradnim Merkurom i sa retrogradnom Venerom u drugoj polovini marta doživljavamo i neku retku dvostruku retrogradnu pojavu koja zahteva naše izuzetno strpljenje i pažljivost. Dakle, pažljivo. Ova neobična planetarna konfiguracija utiče na sve kolektivno, potencijalno izazivajući povećanu anksioznost i konfuziju. A ključ za upravljanje ovom intenzivnom energijom leži u održavanju pribranosti i pristupu situacijama sa smirenošću i sa pozitivnim stavom. Imajte na umu da su Merkur i Venera ili Buda i Šukra rađasik planete, obično upravljaju našim strastima, našim željama, dinamikom odnosa, međutim tokom ovog perioda njihove retrogradnosti mogu stvoriti brojne prepreke, što dovodi do čestih pogrešnih odluka i neočekivanih preokreta. Dakle, oprez. Pored Merkura, Venera će učestvovati i u totalnom pomračenju meseca 14. marta sa direktnim drištijem prema tom pomračenju i 29. marta bit će dodatno uključena u kombinaciju sa Saturnovim ulaskom u Ribe i pomračenjem Sunca tog istog dana. Dakle, sve ovo stvara i najavljuje veoma moćan period za sve nas, za tu duboku transformaciju i u odnosima, i u finansijama, i u našem duhovnom razvoju, kako kolektiva, tako i pojedinca. Dakle, narode, ovo je neka šansa za jednu kolektivnu promjenu svesti. I ponavljam, sve dok ona bude boravila, ova ista Venera u znaku Riba, do 31. maja i dok Jupiter bude boravio u Biku do 14. maja, što znači nešto ranije, imat ćemo pomoć ove pari Vartana joge. Dakle, imamo izmijenjena sedišta koja obećavaju i na neki način štite pozitivne ishode svih promjena kroz koje ćemo proći, a Boga mi bit će duboke. Ne kažem da će biti lako, bit će veoma izazovno, ali će na kraju rezultat biti generalno pozitivan i to je važno da upamtite. Ovdje su aktivirana dva benefika, dva gurua, božanskih i demonskih bića, jer je u pitanju mitološka borba dobra i zla, u kojoj će se na kraju ovog turbulentnog proleća sve postaviti na svoje mesto i u univerzalnu ravnotežu. Venera u Ribama je u svojoj uzvišenoj poziciji, egzaltirana je. Ona stvara i uzvišenu kolektivnu svest, usređujući nas na saosećanje, na empatiju, na univerzalnu ljubav. Međutim, kada Venera uđe u svoj retrogradni hod, u tu fazu retrogradnosti, od 2. marta pa do 13. aprila, bit ćemo svedoci potpunog preokreta ovih energija. Budete spremni na to. Dakle, Venera počinje da radi kao da je oslabljena, znači kao da se nalazi u suprotnom znaku, kao da je u znaku Device. I možemo očekivati pojačanu konfuziju i neizvesnost kako u poslovnim odnosima, tako i u ličnim vezama i na svetskom planu kada su u pitanju neki diplomatski odnosi. Ja? Dakle, ovo retrogradno kretanje kroz Ribe, Venerino kretanje kroz Ribe, izazvaće i neku pojačanu kritiku, neku preteranu pažnju, usredsređenost na neke potpuno nevažne detalje.
Biće tu neki sve prisutan osjećaj nekog nezadovoljstva, neke netrpeljivosti između nas, jel? Mnogi od nas to mogu osjetiti. Od ključne je važnosti zadržati svest o ovim jakim promjenama i izazovima i ne dozvoliti im da vas obore ili da vas demorališu. To se naročito odnosi na datume od 10. do 13. marta. Biće jedan izazovan period, odnosno biće kombinacija između Sunca i Saturna po Đotišu u Vodoliji, gdje će ova dva nebeska tela biti u Judi, biti u planetarnom ratu, ali dodatno Saturn je u Astaganti, to je biće spaljen od Sunca. I sad ta situacija rata između planeta i njenih simbolika koje su oprečne i spaljenost ili Astagante Saturna od strane Sunca može dati određenu problematiku između vlasti i običnog naroda. Inače, Sunce predstavlja tu vlast i ono je ovdje oslabljeno jer se nalazi u Saturnovom znaku, a Saturn je ovdje jači u svom znaku po Đotišu, u Mulatrikoni, u Vodoliji, te će vlast ili Sunce pokušati neku vrstu možda i represije protiv naroda i protiv istine. Ali neće to dugo trajati, tek nekoliko dana, što opet može biti i okidač za neke nove uzburkane emocije i sve što se bude dešavalo dok je Venera kraljica diplomatije retrogradna, a to znači da nema baš dovoljno ni dogovora, niti savjeta od strane tih nekih slabih savjetnika tog retrogradnog Merkura koji će također biti retrogradan od 15. marta. Dakle, tokom ovog perioda mogu se pojaviti veoma izazovni i napeti situacije između vlasti i običnog naroda, mogu se osjećati pojačani pritisci koji se manifestuju u različitim profesionalnim okruženjima i upravljajućim slojevima. Mogu se pojaviti i određena ograničenja, nametanja nekih novih mera i zabrana, a ova konjunkcija Sunca i Saturna obično stvara jedno široko rasprostranjen osjećaj ograničenosti ili sputavanja na mnogim poljima. Nakon toga, samo par dana, 14. marta, desit će se pomračenje meseca i ovo pomračenje će poslužiti kao okidač za otkrivanje nekih informacija koje mnogi očekuju jedan već duži period. Dakle, izaći će neke informacije i neka istina na videlo. Međutim, iako ove informacije mogu izaći na videlo koje se već godinama možda čekaju, one će uzburkati mnoge emocije i najverovatnije se odnose na decu, budući da je mesec koji će biti pomračen, bit će u poziciji u lavu, što je opet znak u simbolici dece. No, o tom potom bit će više priče o pomračenju meseca narednih dana. Dakle, vratimo se mi ovoj našoj Veneri koja je prva u toj igri, prva otpočinje igranku krećući se ka poravnanju 29. marta 2025. u svom dugom tranzitu kroz znak svoje egzaltacije. Dakle, na koje oblasti života će najviše uticati retrogradna Venera 2025. Dakle, ona će značajno uticati na puteve karijere, na porodičnu dinamiku, na naš lični rast. I možda ćemo doživjeti promjene i u profesionalnim partnerstvima, možda neku ponovnu procjenu ravnoteže između posla i privatnog života. Tu može da se desi i neko zarastanje generacijskih rana i povećane mogućnosti za samootkrivanje i za jednu povećanu emocionalnu svest. Sad, kako da se pripremimo za tu retrogradnu Veneru? Kako da se pripremimo? Najbolje je da se usredsredimo na tu neku samorefleksiju, na taj neki unutrašnji rad, na proučavanje te neke svoje nutrine kad su u pitanju odnosi. Treba se uključiti u neku redovnu duhovnu praksu koja vam jednostavno prija. Treba održavati fizičko i emocionalno blagostanje, biti otvoren za preispitivanje nekih prošlih obrazaca i programa u odnosima, izbjegavati donošenje ishitrenih odluka i iskoristiti ovo retrogradno vreme Venerinog tranzita za pažljivo razmatranje vaših izbora, naročito po pitanju emocija i određenih poslovnih aktivnosti. Sad, da li će retrogradna Venera 2025. godine uticati na ljubavne veze? Naravno hoće.
Ona uvek utiče na naše odnose, ona njima vlada i ovaj period može izneti na površinu i neka prošla pitanja, nudeći mogućnosti za isceljenje, za promenu, za duboku transformaciju, znači nudeći neko rešenje da se to prevaziđe ili da se ljudi jednostavno raziđu. Neki odnosi mogu ojačati, a drugi mogu oslabiti, odnosno mogu se okončati. Ali uz neke određene mirne zaključke, bez nekih turbulentnih završetaka. I šta možemo očekivati nakon što Venera krene direktno? Kad krene direktno, znači tog 13. aprila, možemo očekivati da ćemo ući u jedan dobar period transformacije, imaćemo jednu povećanu jasnoću o željama, o našim sopstvenim vrednostima, imaćemo jedan obnovljeni zamah po pitanju nekih naših projekata i po pitanju nekih naših odnosa, znaćemo gde su naše mogućnosti i kako da izrazimo svoju kreativnost. Dakle, steći ćemo neke nove uvide tokom retrogradnosti i to će sve na kraju nastaviti da utiče na nas i na naše izbore u budućnosti u nekom pozitivnom pravcu. To je sad generalno rečeno. Inače, ova retrogradna faza dobija dodatnu snagu kroz vreme sa drugim kosmičkim događajima. Rekoh, tu je i eklipsa lunarna, tu je eklipsa solarna, bit će tu i druženja sa Rahom, bit će tu i nekih izazova, bit će tu i nekih manipulacija. Opet, retrogradni hod Venere vraća Veneru ka Saturnu, ali će se i oni njoj pridružiti u istom znaku već tog 29. marta i pokušat će i on nešto da doda po pitanju te neke istine i rešenja nekih karmičkih odnosa. Za one koji nisu baš upućeni u Đotiš ili u vedsku astrologiju, ovdje se posmatraju trenutne pozicije planeta koje su umanjene za iznos Lahiri Ayanamše, to je 24 lučna stepena, oko 24 lučna stepena u odnosu na zapadnu astrologiju. Za više informacija, odnosno da izračunate tačno za vas gde se nalazi vaš podznak po Đotišu, koji će biti važan za analizu koja sledi, možete koristiti devaguru.com sajt, a imat ćete i link u opisu ovog videozapisa, tako da možete i sami da izračunate. Dakle, retrogradnost Venere u 2025. godini u ribama, u egzaltaciji, donosi jedno dublje, smislenije, duhovnije značenje naših odnosa i naših odnosa prema materijalnom. Također, ta retrogradnost utiče na naše vrednosti generalno i postavlja ključna pitanja o tome koliko su naši odnosi zdravi, kakvu vezu imamo sa novcem, zašto tražimo odobrenje drugih i aplauze, kako se brinemo o sebi, da li dovoljno cenimo sebe i svoje vrednosti. Također, ova retrogradna Venera, ova njena faza može doneti u naš život i neke stare veze, pojavu nekih nerazjašnjenih emocionalnih obrazaca, prepoznavanje i karmičkih veza, šanse postoje za duhovni rast, također i za poboljšanje čak i porodičnih veza, za poboljšanje poslovnih veza i što je najvažnije za poboljšanje odnosa sa partnerom. I kako Venera ulazi u svoj retrogradni hod, njeni uobičajeni blagotvorni uticaji, nažalost, mogu se negde i razblažiti ili manifestovati drugačije nego što se očekivalo, dakle mogu isplivati neki problemi. I to retrogradno kretanje ima tendenciju generalno i da uspori ispoljavanje svih blagodeti koje su vezane za ovu Veneru, potencijalno izazivajući neka kašnjenja ili promene u nekim očekivanim ishodima. To može da se odnosi i na finansije. I sada pogledamo zajedno moment ulaska Venere u taj retrogradni tranzit. I za Srbiju retrogradni tranzit Venere ili Šukre je sa poznakom u Škorpionu, dakle mogući su i neki neočekivani preokreti. Vladar događaja je Mars u Blizancima, što je najava nekih nepovoljnosti na putovanjima, u kretanju, u komunikacijama i sa neprijateljskim ponašanjem određenih ljudi koji kreću da ometaju jače ono što se dešava od 28. januara i što je povoljno i lagano sve bilo u ovoj simbolici Venere.
Čim krene znači retrogradno, ta simbolika njena se menja kao što sam navela i ona se u momentu tog zaokretanja u svoj retrogradni tranzit nalazi u konjunkciji sa mesecom ili čandrom, vladarkom 9. kuće, te to slika i studenata budući da je u pitanju i 5. kuća gde je u stvari isto 5. kuća vezana za decu, za omladinu. Sad ovde sa ovom retrogradnom Venerom moguća je neka problematika i usled manipulacije studentima koja će biti veoma možda jaka ili povređujuća jer su u blizini Rahu i debilitiran Merkur. Te se vidi neka loša komunikacija među studentima i razne infiltracije u simbolici Rahu. Venera vlada 7. i 12. kućom te je za studente koliko je pomagala ova ista Venera od 28. januara, bila je u direktnom hodu, a sada sa retrogradnim hodom postoje i neke određene opasnosti. I situacije neke nezgodne ili neprimerene možda izaći na videlo, jer je Jupiter u biku, vladar cele ove ujdurme u 5. kući u znaku Riba, gde su inače i ova deca. Dakle, naći će se rješenje jer imamo parivartana i pozitivnu jogu i izmijenjena sedišta planeta, Venere i Jupitera, dva benefika, a to znači da je Venera ovdje u znaku Jupitera, a Jupiter u znaku Venere. Dakle, imajte na umu da je ovo neka nova situacija. I oprez sa retrogradnim hodom Venere, ponavljam, na kraju biva dobro rješenje koje je pozitivno, jel? Budući da je Venera u svom retrogradnom hodu krenula iz nakšatre Utara Badra, pada, pod uticajem Saturna, a u svom kretanju u rikverc, ona ide ka tom Saturnu u Vodoliji, po Đotišu, to je slika naroda koji ima priliku da duhovno poraste i da se najzad ujedini, sve dok bude trajao tranzit Venere kroz znak Riba do 31. maja. Ovo je i slika razumevanja slobode, suvereniteta, ali i odgovornosti svakog pojedinca, ponaosob. Ovdje ima ljubavi i biće je. Ovdje ima tolerancije i biće je. Jer ne da Jupiter da se bilo kakvi izazovi pretvore u neku nevolju ili u neki loš ishod. Jupiter i Venera kroz ovu parivartanu jogu izmijenjena sedišta stvaraju snažan duhovni rast i ravnotežu na materijalnom samo oprez tokom Venerinog retrohoda od 2. marta do 13. aprila, jer će biti izazova koji ovdje na kraju imaju ulogu, da probude i razdrmaju dobro u nama, a što je iz nekog razloga bilo uspavano, omađijano, zaboravljeno pod teretom svih negativnosti i životnim problemima. Dakle, drevni astrolozi su znali da izaberu u kom će znaku Venera biti egzaltirana, kako bi pokazali da je jedino bogatstvo koje čovjek može da ima ljubav i dobrota. Vrline i duhovnost su podloga svakog uspeha i svakog prosperiteta i to je cilj zapravo ove Venere, Šukre, koja ima veze sa Lakšmi, koja ima veze sa Ladom, srpskom boginjom ljubavi. I to je pozadina svih ovih dešavanja koje su ispred nas u narednih par mjeseci do kraja maja mjeseca. I evo nas sada kod analize za svaki poznak ponaosob i pre nego što krenemo sa analizom zamolit ću vas da ispred sebe imate svoju vetsku kartu ili da barem znate u kom se znaku nalazi vaš poznak po Đotišu. Ukoliko ne znate, možete izračunati na taj način što oduzmete 23 stepena od vašeg ascendenta po zapadnoj astrologiji, a ukoliko ne znate ni to da uradite, slobodno se meni obratite, ja ću vam pomoći. I krećemo, znači podznak ovan, ascendent ovan, za ovaj podznak Venera vlada 7. i 2. kućom, dok se ista kreće retrogradno i uopšte ta 4 mjeseca kroz 12. kuću vašeg horoskopa. Dakle, ovo ukazuje na jednu neophodnost poboljšanja vaših odnosa i to kroz duhovne potrage. Ovdje je neophodno kroz duhovne, jer će samo tako ojačati veze i sa vašim partnerom i sa vašom porodicom. Dakle, ovo je jedna odlična prilika da rešite neke nerešene odnose koje ste negde zapostavili ili strpali nešto pod tepih, a moguće je i da se
kod vas javi potreba da poboljšate čak i vašu komunikaciju i da shvatite da lepa reč gvozdena vrata otvara. I verovatno ćete iskusiti i poboljšati skladne neke odnose sa svojim supružnikom, stvarajući prilike za neke smislene veze, znači veze koje imaju smisla, koje vam omogućuju taj neki duhovni napredak i naravno i uživanja u tim nekim dragim, intimnim, zajedničkim trenucima. Mogući su i neki dobici na materijalnom u vezi s inostranstvom, ali pripazite i na gubitke, jer retrogradni hod Venere to može da izazove. A što se tiče zdravstvenih pitanja, vaše opšte blagostanje bi trebalo da ostane stabilno, iako biste tokom ovog perioda mogli naići na neke probleme vezane za san, znači da imate lošiji san, naročito dok je Venera retrogradna. Sad, za poznak u biku, Venera upravlja 1. i 6. kućom, dok tranzitira kroz 11. kuću horoskopa i ovo je slika ispunjenja i zadovoljstva u nekim nastojanjima, pri čemu će se mnoge težnje i želje verovatno ostvariti sa ovom Venerom. Ipak pripazite tokom tog retrogradnog hoda Venere, jer su mogući neki zastoji i u isplatama vaših profesionalnih zasluga, sa nekim prijateljima postoje problemi, sa starijom braćom i sestrama, takođe mogući su i neki problemi sa zdravljem, ukoliko preterujete u nekim zadovoljstvima, ukoliko imate neke loše navike. Takođe mogući su i problemi možda i sa kućnim nekim ljubimcima, ukoliko ih imate, jel? Za poznak Blizanci, Venera vlada 5. i 12. kućom vašeg horoskopa, dok se ona u tranzitu nalazi u vašoj 10. kući otprilike do 31. maja. I sad ova pozicija može izazvati i neku vrstu zabrinutosti u vezi sa profesionalnim napredovanjem, sa troškovima i dugovima i za pitanja u vezi dece, naročito dok je retrogradna. A što se tiče karijere, možda ćete iskusiti i neke povećane zahteve na radnom mestu, znači da se pojača neka odgovornost, što potencijalno izaziva i neku zabrinutost u vezi sa vašom profesionalnom budućnošću. Finansijsko upravljanje moglo bi da postane izazovno tokom ove retrogradne Venere u Ribama sa neočekivanim troškovima koji zahtevaju vašu posebnu pažnju. Također ne bi bilo loše da povedete malo više računa o svojoj deci, o nekim svojim kreativnim sposobnostima i vašim ljubavnim vezama i da možda na neki način više posvetite pažnje nekom svom duhovnom radu i otkrivanju te Venere, jel, i na profesionalnom. Znači, mora da se upotrebi možda neka nova energija i neki kreativni polet mora da se rodi ili preporodi u vama. Sad, za poznak Rak, Venera, ona vlada vašom 4. i 11. kućom i tranzitirat će 4 meseca kroz vašu 9. kuću. I ovaj nebeski aranžman može privremeno da umanji vaš osjećaj sreće i zadovoljstva tokom retrogradnog kretanja, zahtevajući neko pažljivo planiranje i neke strateški pristupe da biste postigli neke željene rezultate. Finansijski gledano, ova retrogradna Venera u Ribama mogla bi da donese povećane troškove koji mogu opteretiti neke vaše sposobnosti upravljanja budžetom, zahtevajući neko mudro finansijsko planiranje. A toj nekoj vašoj dinamici odnosa će možda trebati neka dodatna pažnja tokom retrogradnog kretanja Venere, naročito sa vašim ukućanima, sa majkom, sa ocem, što sada od vas zahteva jednu veću fleksibilnost i razumevanje kako biste održali taj kućni i porodični sklad i harmoniju. Za poznak Lav, Venera vlada vašom 3. i 10. kućom, a tranzitira kroz vašu 8. i ova pozicija ukazuje da možete naići na neke neočekivane izazove tokom ove retrogradne Venere u Ribama, koji zahtevaju jedan dodatni napor da biste prevazišli određene prepreke i iznenadne situacije. Budući da je to 8. kuća kroz koju tranzitira ova Venera, te iznenadne situacije mogu biti problemi na nekom finansijskom planu kada je u pitanju vaš
partner. Naravno, tu može biti nekih problema po pitanju vaše profesije, odnosa sa šefom i u komunikaciji, generalno sa vašim rođacima, naročito sa mlađim od sebe, sa braćom i sestrama. Dakle, profesionalno možda ćete iskusiti neko nezadovoljstvo što može dovesti do razmišljanja čak da promenite vašu karijeru tokom ovog perioda, jer tu ne postoji neko zadovoljstvo po pitanju vaše kreativnosti. Vaša finansijska situacija generalno mogla bi se suočiti sa nekim određenim opterećenjima zbog nekih ograničenih resursa, koji su trenutno to ograničeni, iako postoji mogućnost da dobijete neke neočekivane dobitke koje opet mogu imati veze sa nasljeđem ili sa nekim skrivenim resursima sa strane vašeg partnera. Sad, za poznak devicu, Venera vlada vašom 2. i vašom 9. kućom, a tranzitira kroz vašu 7. i ovo daje naglasak zaista na vaše odnose sa partnerom i traženja nekog novog smisla ili zajedničkog interesovanja sa vašim partnerom. Dakle, sfera odnosa zahteva jednu posebnu pažnju tokom ovog perioda, jer ćete možda morati da pokažete veću fleksibilnost i veće razumevanje sa svojim životnim partnerom. Pravljenje nekih neophodnih prilagođavanja, kompromisa moglo bi dovesti do pozitivnih pomaka u vašem partnerstvu. Znači, ne treba ostati tvrdi i izričit u određenim odnosima, naročito ne sa vašim bračnim ili ljubavnim partnerom. Dakle, moguće su i neke problematike na finansijskom planu tokom ove retrogradnosti Venere, te pripazite na neke vaše biznis kombinacije ukoliko ih imate, a putovanja u inostranstvo mogu postati komplikovana, te ne bi bilo loše ostati tu gde ste. Također i neke komunikacije sa vašim ocem ili sa nekim figurama od autoriteta i koji imaju možda neki duhovni značaj u vašem životu. Znači, pripazite i na taj deo. Što se tiče zdravstvenih pitanja, možda ćete morati da izdvojite neka dodatna finansijska sredstva za potrebe vašeg partnera, barem kad su u pitanju neka zdravstvena pitanja, što bi opet moglo i privremeno da utiče na neko vaše finansijsko planiranje. Znači da imate problem da sad moram da platim to, uradit ću tako. Bilo je nekih dodatnih nepredviđenih troškova. To ne mora da bude vezano za zdravlje partnera, nego jednostavno može biti vezano za određenu situaciju po pitanju nekih ličnih troškova. Za poznak Vagu, Venera vlada vašom 1. i vašom 8. kućom, a tranzitira vašom 6. Ova pozicija ukazuje na neka pitanja zdravlja, što vas može učiniti podložnijim problemima u vezi sa kožom, verovatno zbog alergijskih nekih reakcija ili smanjenog imuniteta. Mogući su i neki problemi sa administracijom, sa rivalima i problemi vašim domaćim životinjama ukoliko ih imate. Međutim, postoji mogućnost dobijanja neočekivane novčane dobiti kroz zajmove ili pitanja nasleđa. Svejedno, taj retrogradni hod Venere, on je izazovan. Također, finansijsko upravljanje može postati izazovno tokom ovog perioda retrogradnosti Venere, jer se mogu desiti neki povećani troškovi potpuno nepredviđeni, naglašavajući sada važnost tog vašeg pažljivog finansijskog i planiranja i budžetiranja i šta ćete i kako ćete administrativno da podmirite te sve troškove. Dinamika vaših veza može doživjeti nesklad zbog određenih, da kažemo, prekida i u komunikacijama sa vašim partnerom, što može dovesti do nekih privremenih briga i problema u vašem ličnom životu. Dakle, 6. kuća je u pitanju, 6. kuća je duštana, prarabda karma se ovdje čisti, tako da kroz ovaj period retrogradne Venere mnogo toga se čisti po pitanju odnosa. Boga mi, budući da Venera vlada i vašom 1. kućom, povedite računa o nekim mogućim zdravstvenim problemima, moguće da se dese, moguće su i neki prikriveni hronični problemi. Za poznak Škorpion, Venera upravlja vašom 7. i 12. kućom i tranzitira kroz vašu 5. tako da su mogući neki neočekivani problemi sa decom i neki potpuno neplanirani troškovi tokom retrogradnog hoda Venere. Neophodno je rješavati vaš odnos sa partnerom, jer su moguće neke nove situacije gde će ego biti u prvom planu, na uštrb vaše ljubavi, na uštrb vašeg međusobnog
reciprocitetnog razumevanja, znači gledajte da što manje izražavate svoj ego u ovim situacijama sa partnerom tokom retrogradnog kretanja. A što se tiče finansija, postoji rizik da se jednostavno možda i umešate u neke špekulativne ili sumnjive trgovinske prakse koje mogu dovesti do nekih monetarnih, finansijskih neuspeha i budite oprezni u tome, budite oprezni sa odlukama, ulaganjima tokom ovog perioda, naročito kad Merkur od 15. marta krene retrogradno, dakle nemojte trčati sa nekim odlukama na tom finansijskom planu. Za poznak strelac Venera upravlja vašom 6. i 11. kućom, a tranzitira kroz 4. donoseći potrebu za udobnošću, komforom u vašem domu, ali retrogradnost Venere može doneti izazove vezane upravo za tu udobnost i osjećaj sigurnosti koji manjka, osjećaj topline koji manjka i ovdje vam je potrebno da to negde regulišete, osjećate zaista jednu duboku potrebu da te stvari negde sredite, da i ponovo uspostavite harmoniju i mir sa ukućanima koji opet na neki način imaju svoje probleme, znači ti problemi mogu da se odnose i na vašu majku. U vašem profesionalnom životu možete iskusiti neki povećan pritisak na radnom mestu sa šefovima, možda i zbog neke povećane odgovornosti koje vam neće baš prijati, što može dovesti do privremenih tenzija i sa nekim starijim kolegama, sa vašim šefom i tako dalje. Inače, finansijska pitanja zahtevaju jednu posebnu pažnju jer bi porodični troškovi nešto mogli tu da poremete i da smanjite vaše vaša potencijalna primanja, odnosno da se vaša primanja pretvore u troškova i podmirenje troškova, nenadanih, jel? To su sad neka privremena novčana ograničenja, bit će bolje kad krene Venera direktno i u ličnim odnosima, posebno sa vašim partnerom, možete se suočiti sa nekim izazovima zbog nedostatka vremena da komunicirate, zbog nekih nesporazuma i tu sad imamo jednu duboku potrebu ili jednostavno jednu novu organizaciju za više vremena da provedete sa partnerom, znači strpljenje je ovdje važno i naravno otvoren dijalog. I naravno kad je u pitanju majka, jer smo nju pomenuli, jer Venera tranzitira vašom 4. kućom, mogu se pojaviti neki zdravstveni problemi, neka zdravstvena pitanja na tom planu i da tu imate neke potencijalne probleme na finansijskom delu. Za poznak Jarac Venera vlada vašom 5. i 10. kućom, tranzitira kroz 3. Za ovaj poznak Venera je Yoga Karaka, znači podržava ovaj poznak, tako da i samo retrogradno kretanje ovdje može da bude pozitivno, znači treba sad sve to ovako posmatrati na jedan drugačiji način za Jarac i za Vodoliju i ovaj nebeski aranžman, dakle ova Venera u tranzitu kroz 3. kuću može doneti određene izazove, ali izazove radi poboljšanja odnosa sa braćom i sestrama, mlađim, stvoriti možda i neke prepreke da do tih komunikacija dođe, ali postoji želja da se te stvari reše tokom retrogradne Venere, naročito kada ona bude bila direktna. A što se tiče karijere, možda ćete se suočiti sa transferom, promenom posla koji možda nije u skladu sa nekim vašim profesionalnim željama i nekim vašim očekivanjima, tako da, dok bude bila retrogradna, to možda nešto bude privremeno s ovom Venerom, a čim krene direktno, situacija će se promeniti i shvatit ćete šta se u suštini dešava. Dinamika vaših veza mogla bi da doživi isto neke privremene probleme, znači mogu se desiti problemi u ljubavi, problemi u braku, ali to sve na kraju krajeva za vas treba da izađe sve na dobro. Biće pozitivnih rješenja jer shvatite, Venera je Yoga Karaka i ona vam nekako pomaže bez obzira što u određenim momentima ona nekad pripremi i neke zamke. Inače, Vodolija, poznak Vodolija također za ovaj poznak Venera i Yoga Karaka, ona pomaže ovaj poznak i Venera vlada 4. i 9. kućom i tranzitira kroz 2. kuću i ovdje su mogući neki finansijski dobici dok je god Venera direktna, ali kad krene retrogradno mogući su i neki potpuno, da kažemo, neplanirani gubici. Možemo i tako da kažemo, što opet zahteva i neko pažljivo planiranje i strateško donošenje odluka po pitanju
trošenja novca ili zarade novca. Znači tu mora da se napravi jedna vrsta ravnoteže i neki novi odnos prema samom sebi, prema svojim vrednostima je ovde jako važan da se ponovo uspostavi. Dakle, mogući su i neki eventualni problemi finansijske prirode unutar same porodice. Imaćete verovatno i želju da poboljšate način komunikacije sa članovima vaše porodice, potom vaši lični odnosi, posebno sa životnim partnerom, mogu doživjeti određenu promenu, na bolje. Može se u prvo vreme pojaviti neka emocionalna distanca, što će opet negde dodatno uticati na vas da načinite jedan dodatni napor za održanje harmonije i da se unese neko više razumevanje u vaš život. Takođe, težit ćete možda i da poboljšate komunikaciju i odnos sa vašim ocem, što je ovde veoma pozitivno i sa pozitivnim ishodom. Dakle, 4. kuća je takođe ovde naglašena, znači bit će vam važno da uspostavite tu neku porodičnu harmoniju uopšte sa ukućanima generalno i uopšte i u odnosu sa majkom. Dakle, i tu se isto menja odnos u nekom pozitivnom pravcu, a da bi se promenio moraju neke stvari prethodno da se raščiste, jer Venera to traži, Venera traži čistotu i duha i tela i okruženja i naravno čistotu kuće gde se boravi, jer opet Venera vlada 4. kućom gde se nalazi vaš dom. Za poznak Ribe Venera vlada vašom 3. i 8. kućom i tranzitirat će kroz vašu 1. kuću i ovdje su mogući neki neočekivani zdravstveni problemi tokom retrogradnog tranzita Venere. Znači moguće je neka pojačana anksioznost u vezi sa vašim fizičkim blagostanjem i naravno kada su u pitanju vaši odnosi sa partnerom. Moguće je neka problematika u odnosima koja zahteva zaista neko hitno suočavanje, iznenadno rješavanje problema. Dakle, može da se desi kod vas jedna određena emocionalna distanca sa životnim partnerom i to najverovatnije usled nekih finansijskih pitanja i poteškoća ili neočekivanih situacija kroz koje možete prolaziti vi i vaš partner. Tu su znači mogući problemi u komunikaciji, ali i sa mlađim rođacima, sa braćom i sestrama, sa komšijama, ali su mogući problemi sa nekim osobama na daljim putovanjima ili kraćim putovanjima, svejedno, na kojim će biti smanjeno neko vaše očekivano uživanje. Eto, to bi bilo sve za sada, za svih ovih 12 podznaka. I evo da rezimiramo šta će ova Venera koja se bude kretala kroz Ribe tokom ova 4 meseca i sa ovim retrogradnim izazovnim hodom i preko Parivartana joge sa Jupiterom, šta ona potencijalno svima nama može doneti. Ovo su njene poruke. Dakle, ona nam može doneti bolju duhovnu svest, proširenu duhovnu svest, veću toleranciju, prihvatanje, otkrivanje nekih novih horizonata po pitanju ljubavi između nas, otkrivanje značenja bezuslovne ljubavi i opraštanja, potom bolje razumevanje svega i dešavanja i bolje razumevanje i karmičkih veza, jer moguće da će se one pojaviti tokom ovog retrogradnog hoda Venere, potom razumevanje važnosti duhovnosti u odnosu na materiju, upražnjavanje dobrote i otkrivanje božanske mudrosti. Tako da ovaj retrogradni period Venere daje šansu da se određeni problemi iznesu na svetlost dana, da se oni reše, sve zarad tog nekog duhovnog ozdravljenja. I dakle, proći ćemo svi kroz velike emocionalne i duhovne promene. To je krenulo već od januara, 28. januara ove godine i trajaće do 31. maja s ovom Venerom. I ovaj dugi boravak Venere u znaku Riba pomoći će svima nama da procesuiramo neka nerazjašnjena osjećanja, neka pitanja po pitanju našeg života na planeti Zemlji i sigurno ćemo ojačati koliko toliko svoju vezu sa svojim višim ja. A retro Venera i Jupiterov uticaj, dakle do 14. maja, dok on bude bio u znaku Venere u Biku, po Đotišu stvorit će jedno vreme i kolektivnog isceljenja,
shvatit će se da naši odnosi zaslužuju zaista više pažnje i taj sanjivi kvalitet vodenog znaka riba i to prisustvo Saturna također u znaku riba od 29. marta pa nadalje daće Veneri određenu pomoć da zaista na pravi način izbalansira u mnogima od nas te duhovne ciljeve sa praktičnom realnošću života. Eto toliko, dragi moji, i do sljedećeg puta, vaša Jelena.